इब्राहिम साहब, आप मुझे रोक नहीं सकते और मैं अब किसी की सुनने की मूड में नहीं हूँ। फारिस ने गुस्से से फाइल मेज पर पटकी, जिसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। इब्राहिम साहब ने सोफे से उठे और अपने बेटे के सामने आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर खौफ और गुस्से की मिले जुले तासुरात थे। उन्होंने लड़ती आवाज़ में कहा, बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी जान की हिफाजत की बात कर रहा हूँ। तुम जिस वडेरे के खिलाफ अदालत में खड़े होने जा रहे हो, वो इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फारिस ने हकारत से हंसते हुए जवाब दिया कि हक की बात करने वाले कभी मौत से नहीं डरा करते पापा। मैंने कानून की डिग्री इसीलिए नहीं ली थी कि ताकतवर के सामने घुटने टेक दूं। आपको डर लगता है, आप घर में बैठिए, लेकिन मुझे अपना काम करने दें। इब्राहिम साहब ने गुस्से में अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, ये तुम्हारी बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हें इस केस से पीछे हटने का हुक्म देता हूँ। बेगम सलमा, जो कब से खामोशी से ये सब देख रही थी, अब आगे बढ़ी और फारिस का कंधा पकड़ लिया। उन्होंने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा, फारिस बेटा, अपने बाप की बात मान लो। हम तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकते। तुम जानते हो कितना जालिम शख्स है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगी। फारिस ने अपनी माँ का हाथ चूमा और नरमी से बोला, मामा, आप तो मेरा हौसला बने। अगर मैं ही डर गया तो उस गरीब बच्ची को इंसाफ कौन दिलाएगा? तो इसका सब कुछ उस वडेरे ने छीन लिया। मुझे अपनी कामयाबी पर 100% यकीन है और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। इब्राहिम साहब ने बेदारी से हाथ झटका और बोले, सलमा, तुम देख रही, इसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी जिद प्यारी है। इसे जो करना है करने दो। लेकिन याद रखना फारिस, अगर कल को कोई मुसीबत आई तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। फारिस ने संजीदगी से जवाब दिया कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा केस सच्चा है और सच्चाई की जीत होती है। ये कहकर फारिस ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और बगैर पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। इब्राहिम साहब वहीं सोफे पर ठे गए, जबकि सलमा बेगम की आंखों से आंसू बहने लग गए। उनका दिल किसी नामालूम खौफ से लड़ रहा था। दूसरी तरफ शहर के एक तंगो तरी घर में अनाया जैन फर्श पर बैठी प्याज काट रही थी। उसकी आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था, लेकिन ये पानी सिर्फ प्याज की वजह से नहीं था, बल्कि उसके दिल के अंदर लगी आग का धुआं था। सामने बड़े छोटे से टीवी पर खबरें चल रही थी। अचानक उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी। उसके हाथ साकित हो गए। टीवी पर फारिस इब्राहिम की तस्वीर दिखाई जा रही थी, जो कि एक मशहूर वकील बन चुका था। अनायशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही फारिस था जिसके साथ बचपन में उसका निकाह हुआ था। वो फारिस जिसके मामू का बेटा था और अब कितना बड़ा आदमी बन चुका था। अनायशा ने अपनी नम आंखों से स्क्रीन को देखा और दिल में सोचा कि तुम कितने बदल गए हो फारिस। तुम्हारे लहजे में कितना एतमाद है। और यह मैं हूँ जिसकी जिंदगी एक अंधेरी खाई बन चुकी है। वो भी इसी सोच में गुम थी कि अचानक दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और जैन अंदर दाखिल हुआ। जैन अनाया का सुतेला बाप था, जो एक नहायत ही बदतमीज और जाहिल इंसान था। उसे अंदर आते ही नायशा को टीवी के सामने बैठे देखा तो उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। उसने बुलंद आवाज में चीख कर कहा, ओए लड़की, यहाँ क्या तेरा बाप बिल बढ़ेगा जो तुम सारा दिन उस मनहूस टिप्पी के सामने बैठी रहती हो? अलायशा सहम कर खड़ी हो गई और जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया। उसने डरते हुए कहा, बाबा, मैं अभी खाना तैयार कर रही हूँ। प्याज काट रही थी तो नजरें स्क्रीन पर पड़ गई। जैन ने गुस्से से आगे बढ़कर टीवी का बटन बंद कर दिया और नायशा को जोर से झड़क दिया। उसने कहा, कामचोर कहेगी, तेरी माँ भी ऐसी ही थी और तू भी उसका परतू है। मैं सारा दिन यहाँ बस बाहर जलील होता हूँ और तुम लोगों का पेट भर सकूं, और तुम यहाँ बैठकर ड्रामे देखती हो। अनाया ने हिम्मत जमा करके कहा, पापा, मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही हूँ और घर के सारे काम भी करती हूँ। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की है। जैन ने कहका लगाया और बोला, डॉक्टर बनेगी तू? मेरी जूती बनेगी तू डॉक्टर। ये ख्वाब देखना छोड़ दे और जाकर रोटी पका। अगर 10 मिनट में खाना मेज पर ना हुआ तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अनायशा खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसके जहन में अब फिर फारिस का चेहरा घूम रहा था। उसे याद आया कि कैसे बचपन में फारिस उसका ख्याल रखता था। क्या उसे अब भी याद होगा कि उसकी एक मनकूहुआ किसी किस्मत की हालत में जी रही है? शायद नहीं। वो तो अब एक मशहूर शख्सियत बन चुका था और अनायशा उसके लिए महज एक भूली हुई याद के सिवा कुछ ना थी। उसने अपना सर झुका लिया और दोबारा काम में मसरूफ हो गई ताकि जैन के गुस्से से बच सके।
पुलिस को एक सिपाही ने अनायशा को बताया था कि इस वक्त फारिस इब्राहिम एक बड़े बिजनेस पार्टी में मौजूद है। अगर वो अभी वहां पहुंच जाए तो उसे मिल सकता है। अनायशा ने काला अबाया पहन रखा था और अपने चेहरे को नकाब से पूरी तरह ढांप लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन उसकी सुनहरी आंखें गम और उम्मीद की मिली जुली कैफियत बयान कर रही थी। जब वो इस पुरताइश हॉल के दरवाजे पर पहुंची तो दरबान उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसकी बेबसी देखकर उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। हॉल के अंदर कहकों और बातों का शोर था, मगर अनायशा की नजरें सिर्फ एक शख्स को तलाश कर रही थी। जैसे उसने फारिस को एक खूबसूरत लड़की के साथ खड़े देखा तो उसका दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा। वो खामोशी से चलती हुई उसके पास पहुंची। फारिस एक अहम केस की गवाह लड़की के साथ हंसकर बात कर रहा था। अनायशा अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और हुजूम की परवाह किए बगैर सीधी फारिस के पास जा खड़ी और उसके सीने से लग गई। उसे रोते हुए कहा, फारिस, मेरी मदद करो। उन्होंने मेरी माँ को मार दिया है। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पूरे हॉल में अचानक खामोशी छा गई। हर आंख उन दोनों की तरफ उठ गई। फारिस जो पहले एम केस के दबाव में था, इस अचानक हमले पर बौखला गया। उसने गुस्से और हैरत से अनायशा को खुद से दूर झटका और बुलंद आवाज में कहा, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और यहाँ कैसे दाखिल हुई? अनायशा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर तीर चला दिया हो। वो लड़ती हुई आवाज में बोली, मैं अनायशा हूँ, तुम्हारी अनायशा। क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? फारिस ने हकारत से उसके नकाब की तरफ देखा और पास खड़ी लड़की की तरफ मुड़ कर कहा, माजरत चाहता हूँ मारिया, ये शायद कोई जहनी मरीज है जो कि गलती से यहाँ आ गई है। फारिस ने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया कि इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। अनायशा की आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा था। उसे तड़प कर कहा, फारिस, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम तो वकील हो ना, तुम तो इंसाफ दिलाते हो। लेकिन फारिस ने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और अपनी साथी लड़की के साथ दोबारा बातों में मसरूफ हो गया। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि नकाब के पीछे छुपी वो लड़की उसकी अपनी मनकुहा थी। अलायशा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत महसूस हुई। वो वहां से बढ़ती और दीवाना वार बाहर की तरफ भागी। बाहर सड़क पर अंधेरा था और बारिश शुरू हो चुकी थी। अनायशा के कानों में फारिस के वो अल्फाज गूंज रहे थे कि ये कोई जहनी मरीजा है। उसे अपनी वजूद से घिन आने लगी। वो सड़क के बीचों बीच भाग रही थी कि अचानक एक गाड़ी की तेज लाइट्स उसकी आंखों पर पड़ी। ब्रेक लगने की जोरदार आवाज आई, लेकिन गाड़ी अनायशा से टकरा चुकी थी। वो उछलकर दूर गिरी और बेहोश हो गई। गाड़ी से एक बुजुर्ग जोड़ा उतरा। ये फारिस के वालिदैन इब्राहिम साहब और सलमा बेगम थे, जो उसी पार्टी में शिरकत के लिए आ रहे थे, मगर देर हो गई थी। इब्राहिम साहब ने घबरा कर कहा, सलमा देखो कि इस लड़की को ज्यादा चोट तो नहीं है? सलमा बेगम ने रोते हुए नायशा का सर अपनी गोद में रखा और इसका नकाब उलट दिया। जैसे उसने नायशा का चेहरा देखा, उसके मुंह से एक चीख निकली, इब्राहिम, ये तो हमारी नायशा है, हमारी बहन नसरीन की बेटी। इब्राहिम साहब के हाथ पांव ठंडे हो गए। उन्होंने जल्दी से अनायशा को गाड़ी में डाला और करीब तरीन अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने अनायशा का इलाज शुरू किया। खुशकिस्मती से उसे कोई गहरी चोट नहीं आई थी, मगर वो सदमे में थी। थोड़ी देर बाद जब अनायशा को होश आया तो उसने अपने सामने इब्राहिम साहब और सलमा बेगम को पाया। उसे इब्राहिम साहब का हाथ थाम लिया और लड़ते हुए कहा, मामू, उन्होंने मेरी माँ को मार दिया, जैन ने अम्मी को कत्ल कर दिया। इब्राहिम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे तसल्ली दी कि हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, हमें सब पता चल गया है। अनायशा ने हिचकियां लेते बताया कि मैं फारिस की बात कही थी मामू, मैंने उसे सब बताया, लेकिन उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया और सबके सामने मुझे जलील करके निकाल दिया। ये सुनकर इब्राहिम साहब का चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा। उन्होंने दीवार पर मुक्का मारा और कहा, फारिस की इतनी हिम्मत, उसने अपनी मनकुहा और अपनी कजन के साथ ये सलूक किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। सलमा बेगम ने अनायशा को सीने से लगा लिया और कहा, तुम फिक्र मत करो अनायशा, अब तुम हमारे पास हो, तुम्हें इंसाफ भी मिलेगा और तुम्हारा हक भी। इब्राहिम साहब वहीं खड़े होकर फारिस को फोन करने लगे, लेकिन उसने कॉल काट दी। इब्राहिम साहब ने अज़म से कहा, आज से अनायशा इस घर की बेटी बनकर रहेगी और फारिस को इसके किए की सजा
ہم سے ضرور ملے گی۔ رات کی سحر گہری ہو چکی تھی۔ فارس جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر اپنی کامیابی کا تکبر نمایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس نے ایک بہت بڑا مار کا سر کر لیا ہے۔ لیکن جیسے اس کی نظر لاؤنج میں کھڑے ابراہیم صاحب پر پڑی، اس کے قدموں کی چاپ دھیمی ہو گئی۔ ابراہیم صاحب کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی، ان کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ابراہیم صاحب نے نہایت سرد لہجے میں کہا کہ تم آگے فارس ابراہیم، بہت بہت مبارک ہو تمہاری اس گھٹیا کامیابی پر۔ فارس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، بابا آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے تو آج وہ کیس جیت لیا ہے جس کے لیے میں مہینوں سے محنت کر رہا تھا۔ کیا آپ کو میری کامیابی کی خوشی نہیں ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ فخر کریں گے۔ ابراہیم صاحب ایک دھڑکے سے آئے۔ کیسی کامیابی فارس؟ کامیابی وہ کامیابی جو ایک معصوم لڑکی کی تذلیل کر کے حاصل کی ہے۔ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی اس لڑکی کو بھری محفل میں پاگل کہہ کر باہر نکالتے ہوئے؟ کیا تمہیں احساس ہے کہ تم نے کس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تم نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ فارس نے چڑھ کر جواب دیا، بابا وہ ایک اجنبی لڑکی تھی جو بلا اجازت وہاں گھس آئی تھی اور مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت وہاں کتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے؟ میری عزت کا سوال تھا۔ میں ایک نامور وکیل ہوں، مجھے کسی سرک چھاپ لڑکی کو خود سے لڑنے کی اجازت میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ابراہیم صاحب نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ فارس کے چہرے پر مارا۔ فارس کا سر ایک طرف جھک گیا۔ بیگم سلمہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی تھی دوڑتی ہوئی آئی اور ابراہیم کے صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے رک جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچہ ہے وہ، غلطی ہو گئی اس سے۔ ابراہیم صاحب نے اپنی بیوی کا ہاتھ جھڑک دیا اور فارس کی طرف انگلی اٹھا کر بولے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ فارس، وہ لڑکی انائشہ تھی، تمہاری پھوپھی نسرین کی بیٹی، وہی انائشہ جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا تھا اور تمہارے پاس انصاف مانگنے آئی تھی کیونکہ اس کی ماں کو اس کے ستیلے باپ نے قتل کر دیا ہے اور تم نے اسے دھتکار دیا۔ تم نے اسے سیکیورٹی والوں سے ذلیل کروا کر باہر پھینکوا دیا۔ فارس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے بلندی سے نیچے پھینک دیا ہو۔ اسے لرزتی آواز میں کہا، کیا وہ نائشہ تھی؟ لیکن اس نے تو پورا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، میں اسے کیسے پہچانتا؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ وہ شہر میں ہے۔ ابراہیم صاحب نے نفرت سے کہا کہ رشتے چہروں سے نہیں، روح سے پہچانے جاتے ہیں۔ تم اپنی شہرت کے نشے میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے خون کی پکار بھی سنائی نہیں دی۔ جس لڑکی کی حفاظت تمہارا فرض تھا تم نے اسے سرعام رسوا کیا۔ آج سے میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تم ابھی کے بھی اس گھر سے نکل جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ فارس کی انا کو ٹھیس لگی۔ اس نے غصے میں اپنا کوٹ درست کیا اور کہا، ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں تو میں جا رہا ہوں۔ مجھے بھی ایسے گھر میں نہیں رہنا جہاں میری محنت کی کوئی قدر ہی نہ ہو اور جہاں بات بات پر ہاتھ اٹھا جائے۔ میں اپنی پہچان خود بنا چکا ہوں اور مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلمہ بیگم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن فارس نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس نے اوپر جا کر اپنا سامان سمیٹا اور غصے میں بھرا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ابراہیم صاحب وہیں صوفے پر بیٹھ کے اپنا سر پکڑ لیا۔ ان کے گھر کی رونق ایک پل میں جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اگلا پورا ہفتہ گھر میں سوگ کا سا سما تھا۔ انائشہ دوسرے کمرے میں لیٹی بات یہ سب سن رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی آمد نے اس خوشحال گھر کو بکھیر کر رکھ دیا۔ سلمہ بیگم روز اس کے پاس آتی اور اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتی۔ انائشہ نے ایک دن ہمت کر کے پوچھا، ممانی کیا فارس بھائی واپس نہیں آئیں گے؟ میری وجہ سے ان کا گھر چھوٹ گیا، میں خود کو مجرم محسوس کر رہی ہوں۔ سلمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، نہیں انائشہ، یہ اس کی اپنی ضدی فطرت ہے، وہ ہمیشہ سے ایسا ہے۔ لیکن ابراہیم صاحب اس بار اسے معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، تم اپنی فکر کرو۔ تمہارے ماموں نے زین کے خلاف کیس تیار کر لیا ہے، ہمیں اب صرف تمہارے گواہ بننے کا انتظار ہے۔ چند دنوں کے بعد فارس کے چھوٹے ماموں کی بیٹی ہنا انائشہ سے ملنے آئی۔ ہنا نے باتوں باتوں میں بتایا کہ فارس بھائی نے شہر کے دوسرے حصے میں ایک اپارٹمنٹ لے لیا ہے اور وہ کسی سے باتیں نہیں کر رہے، اور جب بھی کوئی ان کے سامنے انائشہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ہنا نے کہا، انائشہ، فارس بھائی کا کہنا ہے کہ تمہاری وجہ سے ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ تم سے شدید نفرت کرتے ہیں اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ کبھی
पलट कर नहीं आएंगे। अनायक्षा को ये सुनकर दुख हुआ। ऐसा लगा वो वाकई मनुष्य है जिसने अपनी माँ को भी खो दिया और अपने ससुराल को भी मुश्किल में डाल दिया। लेकिन फिर भी उसने अपने आंसू पूंछे और अज़म से कहा कि वो खुद को इस काबिल बनाएगी कि किसी को उस पर उंगली उठाने का मौका ही ना मिले। उसने मेडिकल कॉलेज के दाखिला फॉर्म पर पुर दिए। वक्त तेजी से गुजरने लगा। हफ्ते महीनों में, अब महीने सालों में बदलने लगे। अनाशा ने दिन रात एक कर दिए। वो हॉस्टल चलेगी ताकि मामू और ममानी को उसकी वजह से मजीद परेशानी ना हो। और इस दौरान इब्राहिम साहब ने जैन को झील बुझवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से वो बच निकला। अनाशा ने सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन उसके दिल में इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई थी। वो एक खामोश और संजीदा लड़की बन गई जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल हासिल करना था। उसने फारिस से मिलने की कभी कोशिश नहीं की और ना ही फारिस ने कभी पलट कर घर की खबर ली। दोनों एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके थे। 5 साल का तवील अरसा बीत चुका था। इन 5 सालों में वक्त की लहरों ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। अनाशा वो सहमी हुई लड़की और रोती धोती लड़की नहीं रही थी, बल्कि अब वो एक डॉक्टर अनायशा बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की तालीम मुकम्मल की और वो शहर के एक बड़े अस्पताल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही थी। इन सालों में उसने इब्राहिम हाउस जाना कम कर दिया क्योंकि वो अपनी पढ़ाई और अस्पताल की मसरूफियत में खुद को गुम कर चुकी थी। मामू और ममानी अक्सर उसे घर बुलाते, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी क्योंकि वो इस माहौल से दूर जाना चाहती थी जिसे माजी की तलखियां याद दिलाए। अस्पताल के कॉरिडोर में चलते अनाशा के कदमों में एक वकार था। उसने सफेद कोट पहन रखा था और गले में स्टेथोस्कोप लटक रहा था। एक नर्स भागती हुई उसके पास आई और हाँफते हुए बोली, डॉक्टर अनायशा, इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज लाया गया है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। हालत काफी खराब है और वो बहुत गुस्से में भी है। डॉक्टर शहरयार दूसरे ऑपरेशन में मसरूफ है, इसलिए आपको फौरन जाना होगा। अनायशा ने पेशावराना अंदाज में सर हिलाया और कहा कि ठीक है, आप सामान तैयार करें, मैं अभी पहुंचती हूँ। अनायशा जैसे ही इमरजेंसी वार्ड के कमरे में दाखिल हुई, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जो बुलंद आवाज में किसी पर चिल्ला रही थी। मरीज कह रहा था कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं कह रहा हूँ मुझे किसी बड़े डॉक्टर के पास को बुला दो। तुम लोगों को पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा अस्पताल बंद करवा सकता हूँ। अनायशा के कदम वही जम गए कि आवाज उसके लिए अजनबी नहीं थी। उसके दिल पर हाथ रखकर उसने खुद को संभाला और पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुई। सामने बेड पर फारिस इब्राहिम बैठा था। उसके माथे से खून बह रहा था और हाथ पर गहरी चोट थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और इन आंखों में वही पुराना तकब्बुर और गुस्सा भरा हुआ था। फारिस ने जैसे ही डॉक्टर को अंदर आते देखा, उसे दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ तमाशा बनने नहीं आया हूँ। जल्दी से मेरी पट्टी करो और मुझे यहाँ से जाने दो। अनायशा ने अपना चेहरा मास्क से ढांप रखा था, जिसकी वजह से सिर्फ उसकी सुनहरी आंखें ही नजर आ रही थी। उसने नहायत संजीदगी से कहा, जनाब, आप मरीज है और मैं डॉक्टर हूँ। यूं शोर मचाने से आपका जख्म ठीक नहीं होगा। खामोशी से आप बैठ जाएं और वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। फारिस उसके लहजे की काट देखकर एक पल के लिए जैसे खामोश हो गया और बगूर उसकी आंखों में देखने लगा। उसे इन आंखों में कुछ शनासा सा महसूस हुआ, लेकिन वो पहचान न सका। आयशा ने कपकपाते हुए उसका जख्म साफ करना शुरू किया। फारिस ने कड़ाहते हुए कहा, आहिस्ता करें डॉक्टर, क्या आपको काम करना नहीं आता? अनायशा ने जानबूझकर थोड़ा जोर से रोई लगार बोली, जब मरीज इतना बदतमीज हो तो डॉक्टर का हाथ थोड़ा सख्त हो ही जाता है। फारिस को उसकी बात पर गुस्सा तो आया, लेकिन उसे डॉक्टर की हिम्मत पसंद आई। उसे छेड़ते हुए पूछा, क्या आपका नाम क्या है? मैंने इस अस्पताल में पहले आपको कभी नहीं देखा। अनायशा को ममानी की वो बात याद आई कि फारिस अनायशा के नाम से भी चिढ़ता है और भड़क उठता है। उसने घबराहट में अपना नाम गलत बताने का फैसला किया। उसे जवाब दिया कि मेरा नाम डॉक्टर अनाया है। फारिस ने दोहराया कि अनाया, नाम तो अच्छा है, लेकिन मिजाज बहुत सख्त है। क्या आप अपने तमाम मरीजों के साथ ऐसे सलूक करती है? अनायशा ने उसकी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उसकी मरहम पट्टी करने लगी। फारिस मुसलसल उसे देख रहा था। उसे लग रहा था कि वही लड़की जिससे वो पहले कहीं मिल चुका है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। उससे फिर पूछा, क्या आपका ताल्लुक इसी शहर से? अनायशा ने मुख्तसर जवाब दिया, जी। फारिस ने मुस्कुरा कर कहा, अजीब बात है,
میں نے آج تک اتنی سنہری آنکھوں والی ڈاکٹر نہیں دیکھی. آپ کی آنکھیں کسی کو بھی پزل کر سکتی ہیں. اناشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی. اسے جلدی سے پٹی مکمل کی اور کہا, آپ کا کام ہو گیا, اب آپ باہر جا کر رسید بنوائیں اور دوائیاں لیں. فارس بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. اس سے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمی آواز میں کہا کہ شکریہ ڈاکٹر نایا, لیکن یاد رکھیے گا, فارس ابراہیم کبھی کوئی چیز بھولتا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری ملاقات دوبارہ بہت جلد ہوگی. یہ کہہ کر وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا باہر نکل گیا, جبکہ عنایا وہیں کھڑی پسینے میں شرابور ہو رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتفاق تھا یا تقدیر کا کوئی نیا کھیل. وہ 5 سال بعد اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے اپنی جذبات کی گیند میں آ چکی تھی, لیکن اس بار وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی. اسے معلوم تھا کہ فارس اب بھی وہی مغرور انسان ہے جس نے اسے ایک بار ٹھکرایا تھا. اگلے 3 دن انائشہ نے شدید بے چینی میں گزارے تھے. اسے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں فارس دوبارہ ہسپتال ہی نہ آ جائے, اور بار بار اپنے دل کو سمجھاتی کہ وہ ایک پیشہ ور ڈاکٹر ہے اور اسے اپنے اعصاب پر قابو رکھنا چاہیے. لیکن فارس کا چہرہ اور اس کی اس باتیں اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی. چوتھے دن جب وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے باہر نکلنے والی تھی تو ریسیپشن پر کھڑی نرس نے اسے آواز دی, ڈاکٹر نایا, وہی مریض دوبارہ آئے ہیں جن کی آپ نے پٹی کی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بہت درد ہو رہا ہے اور وہ صرف آپ سے ہی چیک اپ کرائیں گے. انائشہ نے گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی. وہ ریسیپشن کی طرف بڑھی جہاں فارس ابراہیم ہاتھ میں اپنی پٹی والی جگہ پکڑے کھڑا تھا. اس کے چہرے پر درد کی بجائے ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی. انایا نے سنجیدگی سے کہا, جی جناب, کیا آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ کسی بھی ڈیوٹی ڈاکٹر کو دکھا سکتے تھے. میرا شفٹ اب ختم ہو چکا ہے. فارس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیمی آواز میں بولا, لیکن ڈاکٹر نایا, درد وہی ہوتا ہے جہاں علاج کی امید ہو, اور مجھے لگتا ہے کہ میرا علاج صرف آپ کے پاس ہے. انائشہ کا دل دھک سے رہ گیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن نہ لے. اسے غصے سے کہا, میرے پاس آپ آئے اور اپنی پٹی دکھائے. اسے معائنے کے لیے کمرے میں لے گئی. جیسے اس نے فارس کا بازو پکڑا, اسے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی درد یا سوجن نہیں تھی. اسے فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا, آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, آپ کا زخم تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. فارس نے کرسی سے ٹیک لگائی اور بڑے آرام سے بولا, زخم تو ٹھیک ہو رہا ہے لیکن بے چینی بڑھ گئی ہے. جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی. میں نے سوچا شاید آپ کی دوا میں کوئی جادو ہے. انائشہ نے غصے سے پٹی نیچے پھینک دی اور کہا, یہ ہسپتال فارس ہے, کوئی تفریح گاہ نہیں. اگر آپ کو مذاق کرنا ہے تو کہیں اور جائیں, میرا وقت ضائع مت کریں. فارس فوراً کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے آ کر رک گیا. اس کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ مجھے فارس صاحب کہہ رہے ہیں, کیا آپ مجھے پہلے سے جانتی ہیں؟ انائشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ فوراً سے گھبرا کر بولی کہ میں نے آپ کا نام فائل پر پڑھا تھا, اب آپ جا سکتے ہیں. فارس نے اس کی آنکھوں کے اور اس کے چہرے کے اتھار چراغ کو غور سے دیکھا اور بولا, اب بہت اچھی اداکار ہے ڈاکٹر نایا, لیکن آپ کی آنکھیں آپ کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی. اب مجھے دیکھ کر اتنی پریشان کیوں ہو جاتی ہے, جیسے میں نے آپ کو کوئی بہت بڑا نقصان کیا ہے. انائشہ نے نظریں چرا لی اور پھر بغیر جواب دیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی. اس واقعے کے بعد فارس کا ہسپتال آنا جیسے ایک معمول بن گیا. کبھی وہ سر درد کا بہانہ بناتا, کبھی بلڈ پریشر چیک کروانے آ جاتا. ہسپتال کا عملہ بھی اب ان دونوں کے بارے میں چاہ مگوئیاں سا کرنے لگا تھا. ایک شام جب بارش ہو رہی تھی, انائشہ ہسپتال کی لائبریری میں بیٹھی کچھ فائلیں دکھ رہی تھی کہ فارس وہاں پہنچ گیا. اس نے خاموشی سے انائشہ کے سامنے والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا. انائشہ نے فائل بند کی اور پساری سے کہا, اب کیا ہوا ہے, کیا آپ کو لائبریری میں بھی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے؟ فارس نے ایک لمبی آہ بھری اور کھڑکی سے باہر گرتی بارش کو دیکھنے لگا. اس نے کہا, نہیں, آج میں بیمار نہیں ہوں, بلکہ میں اداس ہوں. آج میری ماں کی سالگرہ ہے اور میں 5 سال سے ان سے نہیں ملا. میں ایک ضدی فیصلے کی وجہ سے اپنا گھر اور اپنے پیارے سب چھوڑ دیے. انائشہ کا دل بھرا ہے. اسے چاہا کہ وہ کہہ دے کہ مانی آپ کو روز یاد کرتی ہے, لیکن وہ خاموش رہی. فارس نے بات جاری رکھی
کہ لوگ مجھے کامیاب وکیل سمجھتے ہیں، لیکن میں اندر سے بہت اکیلا ہوں۔ میں نے ایک ایسی لڑکی کا دل دکھایا تھا جس کا شاید اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ عنائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے ضبط کیا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہے؟ فارس نے اس کی طرف دیکھا اور تلخی سے مسکرایا۔ اس نے کہا، پچھتاوا بہت چھوٹا لفظ ہے ڈاکٹر، میں نے اس رات اسے پہچانا نہیں تھا۔ وہ نقاب میں تھی اور میں اپنے کام کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ جب مجھے حقیقت پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی اور میرے بابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں آج بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ صرف ایک بار اس سے معافی مانگ سکوں۔ عنائشہ نے اپنے کپکپاتے ہاتھ میز کے نیچے چھپا لیا۔ اس نے پوچھا، اگر وہ آپ کو مل جائے تو کیا آپ اسے اپنائیں گے؟ فارس نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا، تو میری منقوہ ہے عنایا، میرا اس پر پہلا حق ہے۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا جو وہ ڈھونڈتی رہی۔ عنائشہ کو لگا جیسے اس کی گرد موجود ساری دیواریں گر رہی ہیں۔ فارس کا لہجہ اتنا سچا اور جذباتی تھا کہ وہ خود کو قابو نہ رکھ سکی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر فائل پر گرا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، ڈاکٹر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میری کہانی نے آپ کو اتنا متاثر کر دیا؟ عنائی نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور اٹھ کر گئی۔ اس نے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ ایک پل وہاں رکی تو وہ سب کچھ سچ سچ نہ بتا دے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ فارس سے نفرت کرے اس کی طرف پر یقین کر لے۔ میڈیکل کالج کے پریکٹس ہال میں طالب علموں کا ہجوم تھا۔ عنائشہ سفید کوٹ پہنے جونیئرز کو ایک پیچیدہ کیس کے بارے میں سمجھا رہی تھی، لیکن اس کا اپنا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ جب سے فارس نے لائبریری میں اپنی زندگی کا ادھورا پن بیان کیا تھا، عنائشہ کو اپنی چال میں الجھن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی فارس بدل گیا کہ یہ بھی اس کی کوئی نئی چال کا حصہ ہے۔ اچانک ہال کا دروازہ زور سے کھلا اور تمام نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ فارس ابراہیم کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی پروکار مگر سنجیدہ قدم اٹھاتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک بڑا سا گلدستہ تھا۔ ہاتھ میں ہال میں موجود لڑکیاں سرگوشیاں کرنے لگی۔ فارس کسی کی پرواہ کیے بغیر سیدھا عنائشہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ فارس نے بلند اور پر اعتماد آواز میں کہا، ڈاکٹر عنایا، میں جانتا ہوں کہ یہ جگہ اور یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ عنائشہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس سے غصے اور گھبراہٹ کے ملے جلے لہجے میں کہا، فارس صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہاں میری کلاس ہو رہی ہے۔ فارس نے گلدستہ میز پر رکھا اور سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، مجھے کسی کلاس، کسی قانون کی پرواہ نہیں ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرنے لگا۔ ڈاکٹر عنایا، کیا آپ میری زندگی کا حصہ بنیں گی؟ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ہال میں تالیوں اور سیٹیوں کا شور مچ گیا، لیکن عنایا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ اس کا دل دکھ سے بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ شخص کتنا بے وفا ہے۔ اس نے جس عنائشہ کے پچھتاوے کا اظہار کیا تھا اسے بھول کر آج ایک ایسی لڑکی کو پرپوز کر رہا تھا جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ فارس کو عنائشہ سے نہیں بلکہ صرف ایک خوبصورت چہرے سے مطلب تھا۔ عنائشہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، بس کرے فارس صاحب، مجھے آپ سے ایسی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ آپ ایک شادی شدہ انسان ہو کر کسی دوسری لڑکی کو سب کے سامنے اس طرح ذلیل کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کی محبت سے گھن آتی ہے۔ فارس نے حیرت سے اسے دیکھا اور کچھ کہنا چاہا، لیکن عنائشہ نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہجوم کو چیرتی ہوئی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنی محبت کی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ عنائشہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی کے قریب پہنچی، ایک مضبوط ہاتھ نے اسے بازو سے جکڑ لیا۔ یہ فارس تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی دیوانگی اور غصہ تھا۔ عنائشہ نے چیخ کر کہا، چھوڑو میرا ہاتھ فارس، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پیچھے آنے کی؟ فارس نے اسے گاڑی کے ساتھ لگایا اور غرا کر بولا، تم نے سب کے سامنے میرا انکار کیا ہے عنایا۔ فارس ابراہیم کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں عزت سے مانگا تھا لیکن تم نے اسے تماشا بنا دیا۔
अनायशा ने नफरत से उसके चेहरे पर थूका और कहा, इज्जत की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है। तुम एक धोखेबाज इंसान हो जो अपनी बीवी का वफादार नहीं रह सका, और मेरा क्या होगा? फारिस ने एक सर्द कहकर लगा और कहा, बीवी? कौन सी बीवी? वो जो 5 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला? क्या मैं उसके इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? अनायशा ने चिल्लाया, हाँ, अगर तुम सच्चे होते तो इंतजार करते। तुमने तो पहली ही नजर में मेरा पीछा शुरू कर दिया। तुम एक हवस परस्त इंसान हो। फारिस का पारा हाई हो गया। उसने बगैर कुछ कहे अनायशा को झटके से उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया। अनायशा हक्का बक्का रह गई। उसने फारिस की पीठ पर मुक्के मारने शुरू किए और चिल्लाने लगी कि छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, कोई बचाओ मुझे, ये आदमी पागल हो गया। फारिस ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर फेंका और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी पूरी रफ्तार से शहर से बाहर की तरफ दौड़ा दी। अनायशा खौफजदा होकर खिड़की के शीशे पीट रही थी, लेकिन फारिस खामोश था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक संजीदगी थी। अनायशा ने रोते हुए पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। फारिस ने आईने में उसे देखा और सर लहजे में कहा, मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहां हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं होगा। आज तुम मेरा फैसला सुनोगे और मैं तुम्हारा। हम अब फार्म हाउस जा रहे हैं ना? वहां तुम्हें पता चलेगा कि फारिस इब्राहिम से टक्कर लेने का इंजाम क्या होता है। अनायशा का दिल डूबने लगा। उसे पहली बार फारिस के रूप से डर लग रहा था। खामोशी से सिसकियां लेने लगी क्योंकि उसे मालूम था कि अब उसकी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। गाड़ी तेजी से अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी और मंजिल अभी बहुत दूर थी। फार्म हाउस का बाहरी आहिनी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। फारिस ने अनायशा को गाड़ी से बाहर निकाला और उसकी कलाई इतनी जोर से दबोच रखी थी कि अनायशा के चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नुमाया थे। उसने उसे घसीटते हुए हॉल के बीचों बीच लाकर खड़ा किया। अनायशा का सांस फूल रहा था और उसकी आंखों में शदीद गुस्सा और नफरत थी। अनायशा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीख कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो फारिस इब्राहिम? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक नामूर वकील हो? कानून तुम्हारी जेब में है। मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी और तुम्हें अगवा के जुर्म में जेल भिजवा दूंगी। फारिस ने एक तलक कहका लगाया और उसके करीब आते हुए बोला, पुलिस? जिस कानून की तुम बात कर रही हो उन्हें पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। यहाँ कोई नहीं आएगा अनायशा, यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। अपनी इस बदतमीजी की कीमत चुकानी होगी जो तुमने सबके सामने की है। अनायशा ने हकारत से उसकी तरफ देखा और बोली कि बदतमीजी मैंने की है या तुमने? तुम एक बेवफा इंसान हो जो अपनी बीवी के गायब होने पर एक दूसरी लड़की के पीछे पड़ गया। तुमने मुझसे शादी का ड्रामा किया जबकि तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत हो रही है। फारिस गुस्से से बिछड़ा हुआ उसकी तरफ पड़ा। अनायशा ने खौफजदा होने की बजाय अपना हाथ हवा में लहराया और एक जोरदार थप्पड़ फारिस के चेहरे पर रसीद किया। स्टाख। थप्पड़ की आवाज हॉल में गूंजी और फारिस का सर एक तरफ मुड़ गया। उसकी आंखों में वहशत उतर आई। अनायशा हाँप रही थी और उसका हाथ कांप रहा था। फारिस ने आहिस्ता से अपना चेहरा सीधा किया और अपनी उंगलियां अपने होठ के किनारे पर पड़ी जहां से खून निकलने लगा था। उसने इंतहाई सर्द और गूंजदार लहजे में कहा, यह थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा डॉक्टर साहिबा। तुमने एक शौहर पर हाथ उठाया और अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अनायशा का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने हिम्मत जमा करके कहा, शौहर? किसका शौहर? तुम मेरे कुछ नहीं लगते। फारिस ने उसकी कलाई दोबारा झगड़े से अपनी तरफ खींचते हुए चलाया। झूठ बोलना बंद करो अनायशा जैन। मैं जानता हूँ कि तुम ही अनायशा हो और मैं जानता हूँ कि ये सुनहरी आंखें मेरी मनगुहा की है जिसे मैंने 5 साल पहले खो दिया था। तुमने क्या समझा था कि तुम नकाब पहनकर या नाम बदल कर मुझे धोखा दे दोगी? फारिस इब्राहिम की नजरों से कोई नहीं बच सकता। अनायशा साकित रह गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई हो। उसने लड़ती आवाज में पूछा, अगर तुम जानते थे तो तुमने अस्पताल में ड्रामा क्यों किया? तुमने मुझे अनाया क्यों पुकारा और तुमने सबके सामने मुझे प्रपोज क्यों किया? फारिस ने उसे छोड़ दिया और दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसका लहजा अब थोड़ा धीमा लेकिन दुख से भरा हुआ था। उसने कहा,
क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कब तक मुझसे सच छुपाती हो। मैं देखना चाहता था क्या तुम्हें मुझ पर एतबार है या नहीं। लेकिन तुमने तो मुझे एक हवसप्रस्त इंसान समझ लिया। तुम्हें लगा मैं तुम्हारे भूल कर दूसरी लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ। क्या तुम्हें अपनी मोहब्बत पर इतना भी भरोसा नहीं था? अलाइशा ने रोते हुए कहा, मैं कैसे भरोसा करती फारिस? उस रात पार्टी में तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। तुमने मुझे ज़हनी मरीज़ा कहा था। तुमने मुझे ज़लील करके बाहर निकलवाया था। उस वक़्त तुम्हें क्यों एहसास नहीं हुआ कि वो तुम्हारा अपना खून था? फारिस ने तड़प कर उसकी तरफ देखा और बोला, अलाइशा, उस रात मैं एक बहुत बड़े माफिया के खिलाफ केस लड़ रहा था। वो लड़की जो मेरे साथ थी उस केस की वाहिद गवाह थी। उसकी जान को खतरा था और मेरी हर हरकत पर दुश्मन की नज़र थी। अगर मैं उस वक्त तुम्हें पहचान लेता या तुम्हें सीने से लगा लेता तो वो लोग तुम्हें मार देते। मैं खतरे में नहीं डाल सकता था तुम्हें। मैंने तुम्हें इसलिए झटका था कि तुम वहां से दूर चले जाओ और महफूज रहो। अनाशा ने हैरत से उसे देखा। फारिस ने बात जारी रखी कि मैं इस रात तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। जब बाबा ने मुझे घर से निकाला तो मैंने इसी केस पर तवज्जो दी ताकि तुम्हारी माँ के कातिल तक पहुंच सकूं। मैंने 5 सालों में एक पल के लिए भी नहीं सोया। मैं अस्पताल से इसलिए गायब था क्योंकि मैं उन मुजरिमों का पीछा कर रहा था। और जब मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा तो मेरी रूह को सुकून मिल गया कि तुम जिंदा हो और मेरे वालिदैन के पास महफूज हो। अनाया के आंसू थमने का नाम भी नहीं ले रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। फारिस ने उसके करीब आकर उसके आंसू पूछे और कहा, मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चले कि फारिस इब्राहिम किससे मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस दिलाना चाहता था, लेकिन तुमने एक बार फिर मुझे गलत समझा। अनायशा ने फारिस का हाथ थाम लिया और हिचकियां लेते बोली कि मुझे माफ कर दे फारिस। मैंने बहुत बुरा सलूक किया आपके साथ। मुझे लगा आप बदल गए हैं। फारिस ने उसे अपने बाजू के हिसार में ले लिया और कहा, अब कोई माफी नहीं होगी, अब सिर्फ हमारा साथ होगा। मैं तुम्हें दोबारा कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। दोनों के दरमियान 5 साल की दूरियां एक पल में खत्म हो गई थी। फार्म हाउस के इस खामोश माहौल में सिर्फ उनके दिलों की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। फारिस ने अज़म से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम घर वापस चलें। उन सब लोगों को बताएं कि हम एक हो चुके हैं। फार्म हाउस से वापसी का सफर खामोशी में कटा था, लेकिन ये खामोशी तलख नहीं बल्कि सुकूनदा थी। अनाशा गाड़ी की खिड़की से बाहर तेजी से पीछे जाते दरख्तों को दिख रही थी, जबकि फारिस की नजरें सड़क पर जमी हुई थी। लेकिन उसका हाथ अनायशा के हाथ पर मजबूती से जमा हुआ था, जैसे वो यकीन दिला रहा हो कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। जब गाड़ी इब्राहिम हाउस के सामने रुकी तो रात काफी बीत चुकी थी, लेकिन घर के तमाम चिराग रोशन थे। सलमा बेगम और इब्राहिम साहिब लाउंज में बेचैनी से रह रहे थे। जैसे ही फारिस और अनायशा अंदर दाखिल हुए, सलमा बेगम दौड़कर अनायशा के पास आई और उसे गले लगा लिया। उन्होंने रोते हुए कहा, तुम कहाँ चली गई थी अनायशा? मैं कितना डर गई थी। और फारिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे इस तरह ले जाने की? फारिस ने सुकून से जवाब दिया कि मामा, अब सब ठीक है। अनाशा को सब पता चल गया और अब हमारे दरमियान कोई गलतफहमी नहीं है। इब्राहिम साहिब ने गुस्से से फारिस की तरफ देखकर बोले, गलतफहमियां तो दूर हो गई, लेकिन क्या तुम अपनी हरकतों से बाज आओगे? तुम अब भी वही जिद्दी लड़के हो। फारिस ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इब्राहिम साहब ने उसको हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया और अखबार मेज पर पटक दिया। उनका चेहरा किसी गहरी सोच में डूबा था। उन्होंने कहा, फारिस, अभी अभी खबर आई कि अनायशा के सौतेले बाप जैन को किसी ने उसके घर में जलाकर मार दिया है। पुलिस का कहना है किसी दुश्मनी का नतीजा है, क्योंकि घर को बाहर से ताला लगाकर आग लगाई थी। ये सुनते ही अनायशा के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो कांपते हुए सोफे पर बैठ गई। अगरचे वो उस शख्स से नफरत करती थी, लेकिन इस तरह की दर्दनाक मौत का सुनकर उसका दिल दहल गया। इब्राहिम साहब की नजरें मुसलसल फारिस के चेहरे पर जमी थी। उन्होंने शक भरे अंदाज में पूछा, फारिस, तुम पूरे 5 साल गायब रहे और आज जब तुम वापस आए हो तो इसी रात उसी शख्स का इंजाम हो गया जिसने अनायशा की जिंदगी बर्बाद की थी। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है? फारिस के चेहरे पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट आई। उसने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया, वाह वाह, मैं एक वकील हूँ
اور میں جانتا ہوں کہ مجرم کو اس کی انجام تک کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں، لیکن قدرت کے انصاف سے نہیں۔ ذہن نے جو بویا تھا وہی کاٹا۔ اس کی موت کی خبر سن کر ہمیں خوش ہونا چاہیے، نہ کہ افسوس۔ ابراہیم صاحب اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ انایا نے فارس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ فارس نے اس کی ماں کا بدلہ لے لیا، لیکن لیکن اس نے کبھی اس کا اعتراف نہیں کیا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ذہن کی موت کے بعد انائشہ کے سر پر ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ اب خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب خاموش تھے کہ اچانک فارس نے خاموشی توڑی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، بابا، اب جب کہ تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ انائشہ کی باقاعدہ رخصتی کی جائے۔ میں سب ایک دن بھی خود سے دور نہیں رکھنا چاہتا۔ ابراہیم صاحب نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور انائشہ کی طرف دیکھا۔ ان کے لہجے میں اب نرمی تھی۔ انہوں نے کہا، فارس، یہ فیصلہ میں تم پر یا خود پر نہیں چھوڑ سکتا۔ انائشہ اس گھر کی بیٹی ہے، اور ایک بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت غلط تھا۔ اس نے 5 سال اکیلے گزارے ہیں، اور اس دوران تم کہاں تھے کسی کو نہیں معلوم۔ میں یہ فیصلہ انائشہ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر وہ تمہیں معاف کر کے تمہارے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فارس نے پر اعتماد نظروں سے انائشہ کو دیکھا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ ہاں ہی کہے گی۔ اس نے کہا، انائشہ، بولو، کیا تم تیار ہو؟ اب تو کوئی ڈر یا کوئی دشمن بھی باقی نہیں رہا۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں جس کے تم حقدار ہو۔ انائشہ نے اپنی نظریں جھکا لی اور کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے سر اٹھایا اور فارس کی آنکھوں میں دیکھ کر 2 ٹوک لہجے میں کہا، نہیں، میں ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فارس کا چہرہ ایک دم اتر گیا۔ سلمہ بیگم اور ابراہیم صاحب بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے، اور فارس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، کیوں انائشہ، اب کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے تو سب کچھ طے کر لیا تھا نا؟ انائشہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، فارس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے آپ جو چاہیں گے مجھے کندھے پر ڈال کر لے جائیں گے، اور جب چاہیں گے رخصتی کر لیں گے؟ آپ نے 5 سال مجھے جس اذیت میں رکھا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ آپ نے مجھے بھرے ہسپتال میں پرپوز کیا، پھر مجھے اغوا کیا۔ مجھے اب بھی آپ پر غصہ ہے، اور میں اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہوں۔ جب تک کہ میرا دل پوری طرح صاف نہیں ہو جاتا میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ابراہیم صاحب نے کہکا لگایا اور بولے، بالکل ٹھیک کہا نائشہ بیٹا، بالکل ٹھیک۔ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ عورت کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ فارس، تم اب اس لڑکی کو مناؤ جس کا تم نے دل دکھایا۔ فارس بیچارگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن سلمہ بیگم نے بھی منہ بھر لیا۔ انائشہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ فارس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نئی مصیبت سے کیسے نپٹے گا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ انائشہ کو بنانا اب اس کے لیے سب سے بڑا کیس بننے والا تھا۔ فارس ابراہیم لاؤنج میں نہایت بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ ابراہیم صاحب اور سلمہ بیگم صوفے پر بیٹھے اسے دیکھ کر محفوظ ہو رہے تھے۔ فارس نے جھنجھلا کر کہا، ماما، اب دیکھ رہی ہیں کہ انائشہ کا رویہ کتنا بدل گیا ہے۔ میں نے اسے کتنی بار معافی مانگی ہے، اور اس کے لیے اس کی پسندیدہ چیزیں بھی لایا ہوں، لیکن وہ تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی ہے کہ یہ ناراضگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ابراہیم صاحب نے کہکا لگا اور بولے، فارس بیٹا، تم بھول رہے ہو، تم ایک ایسی لڑکی سے مخاطب ہو جس نے اپنی زندگی کے 5 سال قیمتی سال تمہارے انتظار میں اور تمہاری دی ہوئی تکلیف میں گزارے ہیں۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ تم ایک بار کہو گے اور وہ سب کچھ بھول کر تمہیں گلے لگا لے گی؟ وکیلوں کی منطق گھروں میں نہیں چلتی، یہاں صرف دلوں کی عدالت ہوتی ہے، اور وہاں تم فی الحال ایک مجرم ہو۔ فارس نے نڈال ہو کر کہا، بابا، میں مجرم نہیں ہوں، بلکہ میں نے تو سب کچھ اس کی بھلائی کے لیے کیا تھا۔ سلمہ بیگم نے پیار سے کہا، بیٹا، تم نے جو کیا وہ شاید ٹھیک تھا، لیکن جس طرح کیا وہ طریقہ غلط تھا۔ تم جاؤ، اس سے دوبارہ بات کرو، وہ کچن میں ہے اور شام کے کھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ فارس نے بھوجل قدموں سے کچن کی طرف بڑھا۔ عائشہ وہاں شیلف کے پاس کھڑی برتنوں کو بہت احتیاط سے ترتیب دے رہی تھی۔
फारिस उसके बिल्कुल करीब पीछे जाकर खड़ा हो गया और नहायत मदम आवाज में पुकारा, अनायशा, क्या तुम मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहती हो? अनायशा ने मुड़े बगैर जवाब दिया, फारिस साहब, मुझे अपना काम करने दें, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। फारिस ने उसके बाजू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनायशा ने उसे झटक दिया और गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। उसने कहा, आपको क्या लगता है आपका ये इख्तियार अब भी मुझ पर बाकी है? आपने 5 साल पहले अपना हक खुद ही खत्म कर दिया। मैंने इन सालों में जो दुख से है उनका हिसाब आप कभी नहीं दे सकते। फारिस ने दुख भरे लहजे में कहा, अनायशा, मैं इन 5 सालों में एक पल के लिए भी सुकून से नहीं सोया हूँ। मैंने तुम्हारी माँ के कातिल को सजा दिलवाने के लिए दिन रात एक कर दिया। क्या तुम्हें मेरी इन कोशिशों का जरा भी एहसास नहीं है? अनायशा ने तल्खी से कहा, कोशिश तब होती है जब इंसान सामने मौजूद हो। आप तो गायब थे और मैं अकेली इस आग में जल रही थी। अब आप वापस आ गए तो चाहते हैं कि मैं सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फारिस ने इतराफ किया कि मैं जानता हूँ, मैंने देर कर दी, लेकिन मेरी नीयत कभी खराब नहीं थी। अनायशा ने बर्तन वहीं पर रखे और किचन से बाहर निकल गई, जबकि फारिस वहीं खड़ा अपनी बेबसी का तमाशा देखता रहा। उसे अब एहसास हो रहा था कि किसी का टूटा हुआ एतबार बहाल करना कितना कठिन काम है। रात का वक्त था और पूरे घर में खामोशी का राज था। अनाया अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर फैली खामोशी को देख रही थी। उसके जहन में पुरानी यादों का एक तूफान था जो उसे सोने ही नहीं दे रहा था। वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी कि क्या उसे फारिस को माफ कर देना चाहिए या उसे अपनी अना पर कायम रहना चाहिए। इसी कश्मकश के दौरान उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो फारिस कमरे में दाखिल हो रहा था। अनायशा ने गुस्से से कहा, फारिस साहब, ये आपकी क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में इस तरह क्यों आया है? फारिस ने जवाब दिया, देने की बजाय दरवाजा बंद किया और उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसकी आंखों में इस बार कोई तकब्बुर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक इल्तिजा थी। फारिस ने नहायत जज्बाती अंदाज में कहा, अनायशा, अब बस बहुत हो चुका। मैं अब तुम्हारी ये खामोशी और ये दूरी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि फारिस इब्राहिम इतना अंधा हो गया था कि अपनी मनकूहा के लम्स को भी ना पहचान पाता? मैंने उस रात तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द वो लोग थे जो तुम्हें मारने के लिए तैयार खड़े थे। मैंने तुम्हें अपने आप से दूर इसीलिए किया ताकि तुम जिंदा रहो। क्या तुम्हें अपनी जान से ज्यादा मेरी अना प्यारी थी? अनायशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तड़प कर पूछा कि तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मुझे इस अजियत में क्यों रखा? क्या आप मुझे भूल चुके हैं? फारिस ने उसके दोनों हाथ थाम लिए और बोला, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम कभी वहां ना जाती और तुम्हारी मौजूदगी मेरे केस को कमजोर कर देती। मैंने 5 साल इसीलिए गायब रहना पसंद किया ताकि मैं इस पूरे माफिया को जड़ से खत्म कर सकूं। मैंने तुम्हारे सौतेले बाप को उसकी इंजाम तक पहुंचाया और अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं? अनायशा ने रोते हुए अपना सर फारिस के सीने पर रख दिया और उसके लिबास को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। उसने कहा, अब बहुत जालिम है फारिस। आपने मुझे एक बार नहीं, ये नहीं सोचा कि मैं किस हाल में जी रही हूँ। फारिस ने उसे शिद्दत से अपनी बाहों में भर लिया और उसके सर पर बोसा देते हुए कहा, मैंने हर रोज तुम्हारा हाल पूछा है नाशा। मैं ममानी से रोजाना तुम्हारी खबर लेता था, लेकिन मैं सामने नहीं आ सकता था। अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो तुम मुझे सजा दे रही हो। फारिस ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और नहायत बेताबी से बोला कि अब मैं एक पल की भी ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कल सुबह सवेरे ही बाबा से कहूंगा कि वो तमाम तैयारियां मुकम्मल करे और कल ही तुम्हारी रुखसती का इंतजाम करे। मैं अब तुम्हें एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा होने नहीं दे दूंगा। तुम मेरी रूह की वो डोर हो जो टूट कर भी नहीं टूटी, और अब ये डोर हमेशा के लिए मेरे घर के आंगन में बंधी रहेगी। अनायशा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और उसके सीने में छुप गई। उसके दिल का सारा गुबार फारिस की उस मोहब्बत भरी गुफ्तगू ने धो दिया था। तकदीर ने उन्हें दोबारा एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया था और इस बार उनके दरमियान कोई रुकावट नहीं थी। फारिस और नायशा भी एक नई जिंदगी के आगाज के लिए तैयार थे, जहाँ सिर्फ मोहब्बत और वफा का राज होना था। उनकी मोहब्बत ने यह साबित कर दिया था कि जो रिश्ते अल्लाह की तरफ से जुड़े हों, उन्हें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती।
اور اگر دلوں میں سچائی ہو تو ہر مشکل کا انجام ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے۔